Good day, everyone. We are now on the lessons on the module 2 of our subject, Science 9, and that the module 2 discusses about metabolism, wherein metabolism of an organism can be photosynthesis or through cellular respiration. So for now, we will be discussing about photosynthesis or the food making process. Now the question is, who uses photosynthesis? And then what are the processes involved in photosynthesis? Or what are the materials involved in photosynthesis? So we will elaborate that one later as we're going to discuss this process. Again, this discussion is just a recap or review and also a summary of this topic kay naghatag naman ko og module or you have already your module and also the shared nga videos sa to ang group page discussing about photosynthesis and other videos on the next topic, right? Now let's proceed. What is photosynthesis? Accordingly, photosynthesis is the process used by plants, algae, and certain bacteria to harness energy from sunlight and turn it to chemical energy. So take note again, this process is used by plants. Mostly or all of plants uses photosynthesis, but there are also organisms such as algae and certain bacteria wherein they are not considered plants but they can undergo the process of photosynthesis. And again, this photosynthesis is simply the process again of using this an organism the energy from the sunlight and then making it into a chemical energy or a food that they can be used for growing and development and also to reproduce. Now, simply, photosynthesis comes from photon, which means light, and then synthesis, meaning to make or to build. Now, question. Again, how do plants, algae, and certain bacteria undergo the process of photosynthesis? And also, what are the steps? What are involved in this process? So we have here an illustration of the process of the photosynthesis or how do plants process light energy coming from the sun into a chemical energy or food. So as you can see here in the illustration, we have here a plant and there are arrows pointing. Tama? Now, let's start with this one. The plant draws up water and minerals from the ground through the roots. So this is the roots of the plants, right? Then naa siya sa soil. So sa soil, there are minerals or nutrients and then dira pod ang water wherein i-absorb na sa roots sa plants and then it will be distributed to the different parts sa plants. So mao na ang role sa roots. Now, after that, the leaves takes in carbon dioxide from the air and release oxygen. So ang leaves, siya ang mo-absorb sa carbon dioxide. Asa man gikan ang carbon dioxide? So this one. So take note that we animals are producing the carbon dioxide, right? Kay take note sa previous nato nga discussion on respiratory system,
The carbon dioxide kay gina-excrete or ginawala na siya pagawas sa tuang lawas because it is considered a waste, right? Now, we absorb na sa leaves. So after that, sunlight, okay, we have here the light coming from the sun gives chloroplasts energy to make sugar or food. So take note that in here sa leaves, naanay mga plant cells. So naman tayo plant cells ug animal cells. So since plants are living organisms, naapod sila cells. So ang ilahang cells na ay gitawag nga chloroplast. Ato nang elaborate later. So sa chloroplasts, mo absorb na siya og light energy coming from the sun para iyahang himuon og sugar or food. So after that, it would releases the oxygen. So in here na illustration, the questions that we can ask is that what are the inputs or the reactants and the outputs or the products of the photosynthesis? Just by looking at this summarized process, ahaman diha ang maingon nato nga inputs nga materials and what are the outputs or the products of photosynthesis. Okay? So let us list down. Now, in here, this is the chemical formula or equation of photosynthesis. So makita nato, we have 6 carbon dioxide added with 6 water molecules. That is why H2O. And then we have the presence of light. Kaning light again gikan sa sun. And then it would produce sugar. So this is, we have C6H12O6. This sugar is simply what we called as the glucose. And then we have oxygen. So from this equation, we can get the inputs or the reactants and also the outputs or the products. So kani sila nga part dere sa equation or what we call the inputs or the reactants. So again, we have the carbon dioxide. Asa man gikan ang carbon dioxide again? It is released by animals, kita. Sa ato nang i-release, ipagawa sa atong lawas kay waste man nato. But the plants, it would serve as their inputs or reactants. Another one is water. So, water again mo na ang i-absorb sa roots nga naa sa soil, right? And then, we have light or the sunlight. So, going back here, so here are the inputs, water, which includes also minerals. So, ubanan na sila. We also have carbon dioxide and we have sunlight. So, mo na ang ato ang inputs or reactants. And for the outputs, so we have the glucose again. Glucose, mo na siya ang sugar that is C6H12 and O6. And also we have oxygen. So ang oxygen mapod na ang waste gibali sa mga plants wherein sa ato ang animals and other organisms kay we need this oxygen for us to survive. So kung atong lantawon from the plants, ilahang ginakuha ang carbon dioxide which we provides. On the other hand, ang ilaha pong gina-provide sa atoa is oxygen. So, murag na siya exchange. Muhatag tag carbon dioxide sa ilaha, they are also giving us oxygen. So, mao dayon na ang outputs or products of photosynthesis. So, in here again, makita ninyo, usa gani ang inputs. So, we have water, which includes na ang minerals, carbon dioxide, and sunlight. Mao na ang inputs or reactants. Ang outputs, again, we have the sugar or the food, the glucose, and also we have the oxygen. So,
Mao na siya ang inputs, reactants, or the outputs and products of photosynthesis. So, mao ni ang chemical equation sa photosynthesis. Now, let's proceed. So, asa man mahitabo ang photosynthesis, ma'am? Gyud siya mahitabo. So, balik ta diri sa illustration. So, nakuha na nato ang inputs ug outputs. Aha man malocate or ma-process ang photosynthesis? Is it in the roots or the stem or in the leaves? So, if you're going to look at this illustration again, ahaman mo padulong ahang mga mostly ang mga inputs nato. Carbon dioxide, ahaman siya sa leaves. Ang sunlight sa leaves. And then, so sunlight gives chloroplast. So, definitely, mahitabo siya sa leaves of the plants. So, in the leaves of the plants, again, na-mention nato, it is composed of cells or plant cells. So sa plant cells, naatay gitawag nga organelle nga chloroplasts. So we are here. Where do photosynthesis happens? So in here, we have the chloroplast. Again, kaning chloroplast, naana siya nakalocate sa leaves of dahon sa mga plants or specifically in the plant cells. So chloroplast, it is a plastid or organelle that contains high amounts of chlorophyll. Chlorophyll specifically are green pigments and where photosynthesis takes place. So dari mahitabo ang photosynthesis. So what are the parts of chloroplast? So ato ang i-explore ang iyahang sulod sa photosynthesis or sa chloroplast. So the parts of the chloroplast we have here. So kani again an example of a plant cell nga nasulod sa leaves. So na siya yung mga other parts. So na-mention na nato na itong first nga videos nga akong share about sa cell. So in the plants, naay gitawag again nga chloroplast. Wherein sa mga animals, wala tay chloroplast. So if we're going to cross-section or look at inside sa chloroplast, mao ni iyahang mga makita nato nga parts niya. Naa siya'y outer membrane or covering, naapod siya'y inner membrane, and then, siya'y stroma. Ang stroma niya is the space nga ginabutangan aning mga other parts. And then, isa ingana circular nga part that is what we called thylakoid. Pagdaghan nga thylakoid nga stuck sila or nakapile, ang tawag ana is granum or stack of thylakoids. And then, napot siya gitawag og intermembrane space. And then, na siya gitawag pod og stroma lamellae. Now, another question. Gyud diri mahitabo ang photosynthesis. Which part of the chloroplast ang photosynthesis mag-takes place? So, let's proceed. Photosynthesis happens or occurs in two processes. So, divided ang photosynthesis into two processes. So, natay gitawag og light reaction or light-dependent reactions. And also, we have the what's so called as the dark reaction or the light-independent reactions or also known as Calvin cycle. So, start with light reactions. So sa light reactions, again, it happens in the thylakoid space. So balik ta. So this is the thylakoid, di ba kana isa ka kuan murag circular nga part niya isa thylakoid, then dagahan nga thylakoid again granum. So therefore, ang light reactions mahitabo na siya sa
thylakoid space. So in the thylakoid space, mao ni ang cross-section nga process of the light reactions. So this is the thylakoid membrane. So makita nato in here again, light reactions since light dependent. So meaning nakadepende siya sa light. So energy from sunlight is absorbed by chlorophyll. Again, unsa gani ang chlorophyll? Green pigments and converted into stored chemical energy in the form of the electron carrier molecule NADPH or nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and the energy currency molecule ATP or adenosine triphosphate. So again, in summary, ang light reaction ang mahitaboan na is ang sunlight, again, light coming from the sun, gina-absorb sa mga chlorophyll. Asa gani makita ang chlorophyll? Sa chloroplasts. Sa gani ang chlorophyll again, they are the green pigments. So kanang mga chlorophyll, i-absorb nila ang sunlight tapos ilahang i-convert into chemical energy in the form of kaning NADPH o ATP. So diri makita nato ang light reaction we have here naa siya'y photosystem 2 o photosystem 2. Unsa man ang photosystem, ma'am? Photosystem kay mura siya og um, an area or system nga nag-consist siya og daghan nga chlorophyll. Kibari naa diri sa sulod ani ang mga chlorophyll dira nakabutang. So duha ang ato ang photosystem. Photosystem 2 and photosystem 1. Now, so since naamang gud diha sa sulod ang mga chlorophyll, daghan nga chlorophyll. So, mo ni ang light gikan sa sun. So, i-absorb sa chlorophyll. So, ang isa ka chlorophyll nga mo-absorb, ma-boost iyang energy or ma-excite siya. Kibali, example nato, ang chlorophyll, dire nga wala pa sila nag-observe og light kay low og energy pa sila, dili pa sila active. Pero pagdawat nila sa light energy, ma-excite dayon sila. So, mora og ma-boost ilahang energy. For example, kung example nato, isa ka ah, estudyante. So, ang estudyante, for example, gikan sa balay, so very weak siya. Wala siya gana or energy. Now, pagsulod niya sa campus, kita siya sa iyahang crush. So, ang iyahang crush, mo'y musilbi nga iyahang musilbi nga light. So, pagkita niya sa crush, di ba, pag makakita ka sa imahang crush, ma-excite ka or ma-happy ka. So, si chlorophyll or katong estudyante, ma-happy pod siya or ma-high. So, murag parehas sa chlorophyll. Pag dawat nila or absorb sa light, they will be excited. And then, sa excite nila, ang ilahang kuan dayon, electrons nga makuha coming from the sun, ilahang ihatag na po dito sa another chlorophyll nga tapad nila. So, pasa-pasa sila og electrons ang mga chlorophyll. Pagpasa nila, kada pasa nila naay mawala sa ilahang nga electron. So mawala ang electron nila, kailangan man ang ipasa-pasa. So ang gamiton sa mga chlorophyll diri nga electrons gikan sa water. So take note again, ang ato ang mga inputs, light or sunlight, and also we have water. So nagamit na diri. So since gikuha sa mga chlorophyll ang electrons sa water kay nawalan man sila kailahaman ng gipasa-pasa, tama? So gamito nila ang electrons nga gikan sa water, mauna si water mag-split na siya, magbulag ang hydrogen og oxygen. Katong hydrogen nga mabilin, mapundo diri nga area. Ang oxygen, muna na siya ang ipagawas sa plants, ilahang waste. So, kanang oxygen, muna na ato ang ginakuha. So, padayon ta diri again, ang chlorophyll, di ba ilahang gipasa-pasa. Ang electron nga ilahang gipasa-pasa,
mo-undergo og what we called electron transport chain. So from the word transport chain, sumara siya og sumpay-sumpay nga ilahang ipasapasa or i-transport ang electron. Asa gikan ang electron? Coming from the energy coming from the sun, gi-absorb sa chlorophyll. So tarang electron ipasa nila kaning mga blue diri mao nay mga molecules nga tig-accept og electron. Sila ang mo transport. So daduna nila deha. So kada dala nila og electrons na ay pagawas nga hydrogen ions. So dere and then after sa photosystem 2, i-absorb na po dere sa photosystem 1 the same process na agyapoy light and then pasapasag electrons. Pag abot dere nga part naatay gitawag og NADP. NADP, nicotinamide adenine dinucleotide, and then after iyahang i-accept. Kay take note, electron carrier man na siya. Pag accept niya, mukuha siya with combination atong mga hydrogen ions nga nga pasa sa space dere, so maka-form siya og NADPH or nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. So kaning NADPH mo na isa nga output sa light reaction. And in return to that, kaning NADPH naatay gitawag diri nga enzymes nga ATP synthase. Kana siya, ATP synthase. Ang enzyme mo na sila ang mga special proteins nga motabang or makapaspas og process. So kani siya pangalan ani nga enzyme or protein is ATP synthase. So since ATP synthase man siya, siya ang responsible para makaproduce og ATP. So naaman tay mga ADP daan diri or adenosine diphosphate. Di kay duha ra iyahang phosphate. So mukuha siya og phosphate dere which is related ani nga part nga na-produce, so makabuhat dayon na siya og ATP or adenosine triphosphate. So that is the process of light reaction. So atong lantawon again, ang nagamit nato nga inputs light, and then we also have water. So take note, wala pa siya carbon dioxide, tama? Ang outputs na, nigawas na is we have the oxygen, tama? Wala pa ang sugar. So take note in here, sa atong inputs, carbon dioxide, wala pa siya nagamit sa light reaction. Ang nagamit na nato is the water and sunlight, wherein ang sunlight giabsorb sa chlorophyll para makuha sila energy, gipasa-pasa sa chlorophyll. Ang water nag-split na siya maong naatay oxygen nga napagawas sa light reaction. Nakuha? So let's proceed again. So that is the light reaction. So unsa may output sa light reaction? What is the output of light reaction? So we have here again NADPH, electron carrier molecule na sila tigdala og electrons. And also we have the ATP. Asa mahitabo ang light reactions? It happens in the thylakoid space nga naa sa chloroplasts. So next, after sa light reaction, mo proceed na dayon ang what we called as dark reactions or Calvin cycle or light deep independent. So independent, wala siya magsalig or wala siya mogamit og sunlight or light. Kay nagamit naman to sa light reactions. Now, in here, ang dark reactions, the energized electrons from the light-dependent reaction, so katong nangakuha nga electrons gikan sa light reaction, mo'to'y mag-provide og energy para makabuhat og carbohydrates. Carbohydrate or sugar or the glucose specifically from the carbon dioxide molecule. So diri nga part mosulod na si carbon dioxide para mapagawas ang carbohydrates or sugar or the glucose. So in here, divided siya into tulo ka phase or tulo ka stages. So phase 1, carbon fixation followed by
reduction, and the last process is regeneration of ribulose. So makita nato ako lang i-summarize. So we have here in the continuation na atay sugar here, ribulose 1,5 biphosphate. So sugar siya nga na ay 5 ka carbon. So kaning black 1, 2, 3, 4, 5 mga carbon na. So 5 siya nga carbon nga naa siya'y duha ka phosphate maong biphosphate. So kani phosphate na another phosphate. So in here ang ADP gikan na dito sa light reaction or katong mga existing na nga ADP. And kani nga 5 ka carbon nga sugar mo combine sa carbon dioxide. Ang carbon dioxide, pila iyahang carbon again? So 'di ba ang carbon dioxide is CO2. So isa ka carbon og duha ka oxygen. So mo combine man na sila. So unsa may ma-form niya? Pila na naka-carbon ang mabuo? So unom na nga carbon, tama? So naatay 1, 2, 3, 4, 5, 6. So mao na ni combine sila. So since naa naman ay kuan phosphate daan nga duha, so ang mahitabo ani ma-divide siya ang tulo ka carbon with isa ka phosphate, then tulo pud ka carbon gikan dira and then with phosphate. So ang tawag dayon ana is 3-phosphoglycerate. So nahitabo ni siya with the help of an enzyme. So ang enzyme again is protein nga magtabang og makapaspas og reaction. So ang tawag ato nga enzyme is rubisco. Again, 5 carbon nga sugar kana iyang pangalan with naa siya duha ka phosphate mo combine sa carbon dioxide. Pag combine niya maunom naman ang carbon pero ma-divide siya. So ang tulo ka carbon kani and katong isa ka phosphate, tulo po dari ka carbon o katong isa ka phosphate. So ang tawag dayon ana is 3-phosphoglycerate. Next, after kato dayong kuan kani gikan dira. So we have here reduce. So naa dayoy gitawag nato og reduction. So in here mag si ATP pila gani ang phosphate ni ATP? Di ba tulo kay triphosphate. Ang iyahang isa ka phosphate ihatag niya dira tag isa. So di ba tag isa na sila og phosphate? Ihatag niya then mahatag na pud siya dito. So ang mahitabo ing-ani na ang kuan tulo ka carbon then tagduha na iyahang phosphate. Take note na siya daan nga phosphate kana. Ang isa ka phosphate niya gikan kang ATP. Igihatag ni ATP. So ang mahitabo kang ATP mawalaan man siya og phosphate mahimo dayon siya og ADP, diphosphate. Next, ang katoda yung 1,3-biphosphoglycerate nga tagduha og phosphate mawal-an na pud siya og phosphate kay ang phosphate ato mo combine with NADP, electron carrier, nicotinamide adenine dinucleotide. So pag combine niya wala. So ang mahitabo dayon mabilin is tulo ka carbon, isa ka phosphate. So glyceraldehyde 3-phosphate. Tapos after that in here, dire na dayon ma-produce si glucose. But, mubalik na pod siya para mag-regenerate or ma-recycled para mabalik si ribulose 1,5-biphosphate. So, iya din ko mo combine din siya sa ATP para mabalik na siya. So, the same process mo ana ang dark reaction. So, in here, again, ang nagamit nato nga input kay carbon dioxide. Kay nagamit naman nato ang light o ang water sa light reaction, tama? So, ang output ani is a glucose or the sugar. So, that is dark reaction. So, take note again, photosynthesis happens into two process, light reaction or light dependent reactions, and we have dark reactions or light independent reaction or also known as Calvin
cycle. So take note again, therefore, photosynthesis, iyahang inputs, carbon dioxide, water, sunlight, then mag-produce dayon siya og glucose, mao na dayon ni ang gamiton sa plants as food, and then ang oxygen waste na nila ipagawas, mao na to ang ginakuha. So I think that is for photosynthesis. Use also, please be sure to watch the videos nga akong gi-share sa atong group page, and for more questions and clarifications, please message sa ato ang group chat. So last question nga akong ikuan ninyo is that if plants process the production of food through photosynthesis, how about kita animals? Do we also produce our own food? So mo ang question nga ato ang i- uh, question nga ma-arise nato. So we will continue that one